जगन्नाथ। आज आम पढ़िबा asset कौन? An asset is something that a person or company owns or controls that has economic value and is expected to provide a future benefit like cash, land, building, patents, goodwill, stocks, vehicles, bills receivable। ଆସେଟ୍ର ମାନେ ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ପାଖରେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ରହୁଛି କି ଯେଉଁଟା ତାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବେନିଫିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇୟର୍ ପାଇଁ। ଲାଇକ୍ ଯେମିତିକି ବିଲ୍ଡିଂ, ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଯଦି କହିବା, ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା କିଛି ମାସ ପାଇଁ ତ ନଥାଏ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାମ ବଗେରା ବଗେରା। ଯେମିତି ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ କହିବା, ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଆମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ଆଉ ତାର ପପୁଲାରିଟିକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁହେ। ତ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଗୁଡ଼ୱିଲ୍ ଯେତେ ଅଧିକ ଥାଏ ତାର ପ୍ରଫିଟେବିଲିଟି କି ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଆମେ ଦେଖିବା ସେତେ ଅଧିକ ରୁହେ। ତ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ତିନିଟା ଟାଇପ୍ର ଆମର ଆସେଟ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନନ୍ କରେଣ୍ଟ ଅର୍ ଫିକ୍ସଡ ଆସେଟ୍, କରେଣ୍ଟ ଅର୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆସେଟ୍ ଅର୍ ଫିକ୍ଟିଟିୟସ୍ ଆସେଟ୍। ନନ୍ କରେଣ୍ଟ ଅର୍ ଫିକ୍ସଡ ଆସେଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ यूज करू आसेट गुड़ाक बिजनेस रे, जमीक बिल्डिंग एबे गुडविल मु कहली, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब लॉन्ग टर्म पाई, यहाँ एमती गोटे वर्ष कि किसी मास न था ये आसेट गुड़ाक। सेकेंड हूँ करेन्ट और लिक्विड आसेट। ये आसेट गुड़ाक आम इजिली किसी मास कि विदिन 1 ईयर भितर ताको सेल करके तार कैश वैल्यू पाई पारू। Third होची fictitious asset. It refers to those assets which don't have any physical form and have no realizable value. जेमती कि प्रिलिमिनारी एक्सपेंसेस आम कहवाक गले जो आम गोटे कंपनी ओपन करुचे, ओपन पूर्वर तार जी प्रोसेस रोचे तादर जी एक्सपेंसेस जाऊँगी तो ताकू आम प्रिलिमिनारी एक्सपेंसेस कहवा। आर किसी फिजिकल फॉर्म नहीं कि आपको आम एमती सेल करके तार कैश वैल्यू पाइपर आर किसी भी ना। तो पिला माने जदि तमें मैंने आसेट बुझीपारि तो मु किछिटा एग्जाम्पल दौची, तमें ताकू डिफरेंशिएट करबा एटा आसेट एंड तार टाइप्स कौन। सैलरी ड्यू, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, अनसोल्ड स्टॉक, बैंक ओवरड्राफ्ट, कंप्यूटर, फैक्स मशीन। आज एतिकी